हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आमे पूर्व क्लास रे अभिप्रेरणा विषय रे अल्प किसी जानिथिले, माने अभिप्रेरणा रो टाइप्स जानिथिले। दुईटा टाइप्स रो, गोटा होची इंटरनल, गोटा होची एक्सटर्नल। गोटा होची आभ्यंतरीण, गोटा होची बाह्य अभिप्रेरणा। सेथिरे मध्ये आमे पढिथिले कोन ना, जो बाह्य अभिप्रेरणाटा सेटा होची कोन कहले सेते स्टेबल नुहे। इंटरनल मोटिवेशन इज मोर स्टेबल देन माने एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन टा हमर कोन पय एते स्टेबल नुहे, आमे जदि कहबा एक्सटर्नल मोटिवेशन टा हम कोन पय स्टेबल नुहे, आमे नेक्स्ट क्लास जो पूर्व क्लास में भलो भाबरे बुझिथिले कोन पय एते स्टेबल नुहे। कारण कोनोसी गोटे जिंस को होची कोनोसी गोटे जिंसर प्रभाव रे आसे किबा कोनोसी गोटे व्यक्तिर प्रभाव रे आसे, आमे गोटे जिंसटी को करिया पय मनस्थ करिथाउ। इजी उपाय रे हम बुझिबा, आमे एते कॉम्प्लेक्स को जीवानी जे मोटिवेशन टा केमिति होची, केमिति एते कॉम्प्लेक्स को जीवानी। इजी उपाय रे बुझिबा प्रकृत रे जिंसटी कोन। आमे कहिले आमे जणे कोनोसी जणे व्यक्तिंकर होची प्रभाव रे आसी किबा कोनोसी गोटे वस्तुर प्रभाव रे आसी, आमे होची मनस्थ गले नाइ जे होची एई जिंसटी आमे करिबा बोली आमे निश्चिंत गले। परवर्ती समय रे प्रकृत रे प्रॉब्लम टा कोन होची ना, सेई जो जिंसर प्रभाव प्रकृत रे आम पाखरे किछि समय रहुची। गोटे दिन हेई पारे किबा होची 4 घंटा 5 घंटा हेई पारे किबा होची 3-4 दिन हेई पारे किबा 5 दिन हेई पारे, एतिकी होची से प्रभाव रहुची। प्रायतः गोटे दिन 2 दिन रे हेई जाउची। ए जो प्रभावटा रहुची, ए प्रभावटा होची जे पर्यंत आम भितरे अछि से पर्यंत आमे से जिंसटी को भलो भाबरे करूचे। बुझुता कथा, जेते बळे जिंसटीर प्रभाव आम पाखरु पळौची, माने से जिंसटी को भूली जाउचे, से जिंस प्रति कारण देखो, डिस्ट्रैक्ट करिया पय दुनिया रे बहुत सारा जिंस अछि। डिस्ट्रैक्ट करिया तुमे पुणी डिस्ट्रैक्ट हो जाउछो, पुणी आउथरे जाय कि ना से जो जिंसटी तुमे मोटिवेट करिथिला से जिंसटी को छाडी पुणी आउथरे तमे तम लाइफ को पुणी पळे आछो, पुणी जोआ को सेया। एटा रहिला गोटे कथा। द्वितीय कथा हला कोन ना, जेतबे इंटरनल मोटिवेशन आसुची, इंटरनल माने निज मन भितरु किछु गोटे निज को रियलाइज होची, निज को फील होची जे नाइ मु किछि तो भूल करूची, मते एमिति करिवार नै, मते एमिति करिवार अछि। निज को जेतबे फील होची, निज को जेतबे गिल्टी फील होची, सेते बेले होची प्रकृत रे आमे होची कोन ना, सेडा को आमे कहूचु इंटरनल मोटिवेशन। आम मन भितरु किछु गोटे जिंस आसिला जोटा कहूची आमे आम कार्य रे इंप्लीमेंट करिवा पय आमे चाहूचे, एटा होची हमर इंटरनल मोटिवेशन। सेति पय कोआ जे जेतबे आम मन भितरु निजे रियलाइज निजे फील करिकि गोटे जिंसटी होची आमे गोटे जिंस करिवा पय आमे आग्रह सृष्टि करूछु, मोटिवेट होउछु, सेते बेले सेटा बहुत स्टेबल हेताय। कारण आमे निजे रियलाइज कलु, निजे फील कलु जे ए जिंसटी होची मते करिवार अछि। सेति पय कोन कोहाला ना, इंटरनल मोटिवेशन इज मोर स्टेबल देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। एति होची कथा। बुझी पारलो इंटरनल मोटिवेशन कोन, एक्सटर्नल मोटिवेशन कोन, दीटा भितरे पार्थक्य कोन रहउची, दीटा जाक होची प्रकृत रे केमिति सृष्टि होंती, दीटा जाक आवश्यक आम लाइफ रे। आज आमे पढिबा शिक्षण क्षेत्र रे प्रकृत रे होची कोन, शिक्षण क्षेत्र रे अभिप्रेरणा रो भूमिका। प्रकृत रे मोटिवेशन टा हमर शिक्षण क्षेत्र रे कोन कार्य करूची, आमे देखुची मोटिवेशन हमको सब क्षेत्र रे कार्य करूची हमर। तमे गोटे क्वेश्चन निजो पचारलो, जदी मोटिवेशन तमे जदी मोटिवेट न हुअंत, मोटिवेशन बोली किछि न थांदा, ताले तमे केमिति तमरो गोटे ना जो जिंसडी तमे क्रियाशील गतिशील केमिति हेतांत। गतिशील हो पय तो किछि तो गोटे मोटिवेशन तमको देखो, गोटे ऑब्जेक्ट थुआ है, सिंपल जिंस बुझो, गोटे ऑब्जेक्ट थुआ है, ए ऑब्जेक्ट मोर काम रे आसीबो किंबा काम रे आसीबोनी। ए ऑब्जेक्ट को मु होची, ऑब्जेक्ट को होची कोन मु व्यवहार करिबा उचित किंबा व्यवहार करिबा उचित नुहे। ए ऑब्जेक्ट जदि भी व्यवहार करिबा उचित, से सिचुएशन से परिस्थिति रे मु ताको व्यवहार करू नै, कारण मु तार किछि उपयोगिता भी जानिनी। ए भली जिंस जदि भाबिलो, प्रकृत रे ऑब्जेक्ट रो सेठी किछि कार्य ही नै ताले तमरो। किंतु तमे तो रियलाइज कलो एटा होची माने एटा गोटे भलो रास्ताटा ऑब्जेक्ट यूज करिबा होचे भलो, लाइफ रे भलो, मो पय भलो, ताले से समय रे तमे कोन करिवो ना, से समय रे तमे होची कोन निज भितरु यदि मोटिवेट हबो नाइ मु भूल रास्ता रे भूल जिंसटी व्यवहार करूची, आ गोटे ऑब्जेक्ट व्यवहार करूचो, मु भूल जिंसटी व्यवहार करूची, सेति पय मोर लाइफ रे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होउची। मु कोन करिवि ना, से जो ऑब्जेक्ट अछि हमर, से ऑब्जेक्ट को होची मु व्यवहार करिवि जोटा कि होची ठीक रास्ता रे मते नै कि जीवो।
তুমি যেତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଏ ଜିନିଷଟି ଫିଲ୍ କରିବ ସେ ସମୟରେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ ତମେ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ବୁଝ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ନାଇଁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷଟି ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତମେ କଣ ସେ ସମୟରେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବନି ଯେ ମୁଁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଦବା। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲନି, କିଛି ଜାଣିଲନି, କିଛି ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ଜାଣିଲନି, ତାପରେ ସେ ଆଜିଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନଟି ପଳେଇଲା। ଏତିକି ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ବୁଝିଲ? एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन कोटा अधिक स्टेबल, इंटरनल मोटिवेशन टी अधिक स्टेबल एक्सटर्नल अपेक्षा रे, किंतु जीवन रे एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दरकार कोनोसी गोटे जिंस को स्टार्ट करबा पय, बुझिलो? इंटरनेशनल ए जो इंटरनेशनल कहलेनी इंटरनल मोटिवेशन टी तुमको कोन करथाय ना गोटे डिसिप्लिन क्रिएट करथाय। देखो एटा होची डिसिप्लिन, सिंपल रे बुझो, एटा होची डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने कोन? तमे बॉल टी जदि आमे गोटे एग्जांपल देखिबा, गोटे बॉल टी यदि एटी पकेइबा बाउंस हेई हेई जदि आगु को जिवो, से धीरे धीरे बॉल टी होची बाउंस होची तार कमेबो, एमती धीरे 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 आगु जिवो, गोटे जगह रे स्टॉप हे जिवो, आमे ताकू कहबा एक्सटर्नल मोटिवेशन। बुझिलो? आमे से बॉल टी को बाउंस करिबानी, से जति की बाट गल्ला आमे से बॉल टी को बाउंस करिबानी, आमे से बॉल टी को गडे की छाड़ीबा, गडेइबा, गडेइले कोन से गडी 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 गला, गडी गडी गले से कोन अधिका बाट जीवो बा एई जो पेन टी को से क्रॉस करि दबो, या अर्थ इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन टी कोन करि थाए ना डिसिप्लिन देई थाए, आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा टी कोन करथाय डिसिप्लिन देई थाए, माने कोनोसी गोटे कार्य को जेमिति आमे दीर्घ दिन धरि करि परिबा, दीर्घ दिन धरि करिबा, प्रतिदिन मोर अछि एतिकिटारे उठिक नै जिंसटी करिबार अछि, मु जदि निजे मन भितरु मोटिवेट हेछि ताहाले सेटा दीर्घ दिन धरि कोन कोन से मोटिवेशन टी चालिबो। किंतु यदि एक्सटर्नल मोटिवेशन टी आमे पाइथिबा ताहाले से बॉल टी बाउंस कला बळे आमे प्रथम दिन बहुत आमे माने जेमति पढिबा, आमे गोटे बाहर गोटे जण देखिदेले गोटे वीडियो रु आज तो पढिबा, आज न पढी कुआडे जिबानी, आज पढिबा माने पढिबा, कोन पढिबा चलो हो जाहाले गोटे पढिबा। प्रथम दिन बहुत सारा, प्रथम दिन पूरा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढिदेले, प्रथम दिन 10 घंटा, द्वितीय दिन भी आमे 10 घंटा पढ़िले, तृतीय दिन को सेटा होचे 8 घंटा, चतुर्थ दिन को सेटा 5 घंटा, पंचम दिन बेले को संपूर्ण भाव में 1 मिनिट कि 2 मिनिट थिबो शेष भाव। एटा होचे एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कोन? आमे कहले मन भीतर गिल्टी फील ना यार मोते किछि तो पढिबार अछि, आगु को होची वैकेंसी आसुची, किछि वैकेंसी आसुची, एटा तो भूल कथा, छाड़ो वैकेंसी कथा आमे कथा होबानी, आगु किछि गोटे होची वैकेंसी आसीबो बोधे, ताकू नै आमे पढिबा प्रिपेयर होबा। ता अर्थ कोन? तमे निज मन भितर मोटिवेट हेलो, तमे देखिलो नै पिला चारियाड समस्त होचंदी पढुचंदी, निज को होची गिल्टी फील, अरे मु पढुनी मु खाली बोलुची, हैला तमे पढिया आरंभ कलो, 5 घंटा तमे कहलो मु एते समय तो प्रकृति रे होची पढिबे ना, मो प्रतिदिन गोटे टाइम टेबल बनैलो 5 घंटा ही पढिबी जहा भी हे जाओ, से 5 घंटाटा तो होची तमरो डिसिप्लिन, जोटा कि तमरो प्रतिदिन से 5 घंटा जीवो। जदी से 5 घंटा डी ब्रेक हला जाने हेटा तमरो एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्लियर? चलो आगु पढिबा हमें शिक्षा क्षेत्र में अभिप्रेरणार भूमिका एठू हमर पढिबार थिला। से कहला शिक्षा क्षेत्र में अभिप्रेरणार भूमिका होची प्रकृत रे कोन, एठू हमर पढिबार थिला। से कहला एहा शिक्षण पई सॉरी से कहला एहा शिक्षण पई शिशु को जागृत और सक्रिय कराई थाए। एहा शिशु पई कोन, शिशु कोन जागृत और सक्रिय कराई थाए, फल से शिक्षण पई उद्यम आरंभ करथाय। फल से कोन करथाय? शिक्षण पई उद्यम आरंभ करथाय, माने चेष्टा आरंभ करथाय जे शिक्षणटा केमिति होची मु करी, शिक्षण पई उद्यम आरंभ करथाय। बुझ पारलो? शिक्षण लक्ष्य हासिल पई जेउ प्रकार पंथा अवलंबन करा जिबा उचित, अभिप्रेरणा शिशुर क्रियाधारा को सेही दिगरे निर्देशित करिथाय। बुझ पारलो? सेला शिक्षण लक्ष्य हासिल पई जेउ प्रकार पंथा अवलंबन करिबा उचित, करा जिबा उचित, अभिप्रेरणा शिशुर क्रियाधारा को सेही दिगरे निर्देशित करिथाय। मु तुमको कोन कहली, गोटे जिंस को क्रियाशील करे, मनुष्य को क्रियाशील करिया पई मोटिवेशन नियति होबार दरकार। से एठी सेही कथा डिटो कहला शिक्षार्थी को कोन ना ता जो निर्दिष्ट पाथ रे गति करिया पई, राइट पाथ कोटा सेठी गति करिया पई अभिप्रेरणाटी होची सहाय्य करिथाय।
ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ତମକୁ ହଉଛି ପୁsh କରିଥାଏ ପଛରୁ, ଇନଭିଜିବଲ ପୁsh ହଉଛି ତମକୁ ଗୋଟେ କରିଥାଏ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହେଲା ଏହା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ଆଚରଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଅପ୍ରୀତିକର ଆଚରଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେଠି ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲା, ଗୋଟେ କହିଲା ତୃପ୍ତିଦାୟକ ଆଚରଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଅପ୍ରୀତିକର ଆଚରଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର 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 ଦୋହରାଇଥାଏ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କଣ ମାନେ ଯେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟି କଣ ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ମାନେ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ, ସହଜରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିଖିବ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିଖୁଛ ତା ସହିତ ତମେ ରିଲେଟ ସେତେ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଫେଲ୍ୟୁର ଭଳି ଦବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ତମକୁ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମର ସକ୍ସେସ ର କାରଣ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ପାରିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ସେସ ହେଲନି, ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର କଲ, ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଟି ବଢିଲା ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଶିଶୁର ହଉଛି ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ, ଶିଶୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଏଇଟା ହଉନି କାହିଁ ୟାକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏଇଟା କରିବିନି ଆଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଶିଶୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହଉନି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଶ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମୋଟିଭେସନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ମୋଟିଭେସନ କଣ? ତେଣୁ ଶିଶୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ତାପରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହୋଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଶିଶୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ରହେ, ମାତ୍ର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିଥାଏ। କିଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ହଉଛି କଣ ନା ଶିଶୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରାଯାଇଥାଏ, ନାଇଁ ତୁ ଏ ଜିନିଷଟି କରିପାରିବୁ, କରେ ତୁ କରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। କଣ କହିଲି? ପଜିଟିଭ ହେଇଥାଇପାରେ ନଚେତ ନେଗେଟିଭ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହିରେ ମେ ବି ବହିରେ ହଉଛି ଦେଇଛେ ଯେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ, ହଁ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ କରିବ ନେଗେଟିଭ ମୋଟିଭେସନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି ଏଟା ଆଗରେ ପଢିବା। ସେ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ସୁପାଠ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପକ ବା ଉପାୟ ମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଗ୍ରହୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦ୍ଦୀପକ ମାନଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ଉଦ୍ଦୀପକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମଟା ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟି, ମୋଟିଭେସନ ଆଉ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ମୋଟିଭେସନ ଆଉ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ନା ଦିଟା ହଉଛି ସମାନ, ଏଇଟା ହଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଏପଟେ ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମକୁ ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ ଦଉଥିବ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ ଦଉଥିବ। ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର, ଦଣ୍ଡଟା ନିହାତି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ, ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ ଦଉଛି, ପୁରସ୍କାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦବା ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ସାଇନ ଦେଖଉଛି। ସେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଟିଚିଂ ରେ ଥିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଲଇଡି ପଢୁଥିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଟିଚିଂ କୁ ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଡେମୋ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ପୁରସ୍କାରର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ତମେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମେ ହାବିଟ ତାଙ୍କର କରିଦବନି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ହିଁ ସେ ପଢିବେ, ଏମିତି ହାବିଟ କରିବନି କେବେ।
कारण तमे जेबे से पुरस्कार दबा बंद करिवो सेबे एया नुहे जे तमे टोटल ऊपर माने अंबानी फैमिली रो बिलोंग्स करूछो तमे प्रतिदिन पिलांकु तमे पुरस्कार देई चलिवो ताहा नुहे तापर प्रतिदिन पुरस्कार देले मध्य से पुरस्कार रो जो लेवलटा वैल्यूटा सेटा भी कमी जिवो एटा मन रखितो तो सब दृष्टि विचार कले आमे ऑकेजनली केतबेले केमिति पिला माननकु होची कंपटीशन करी पुरस्कार एमति देई देई पारिबा बुझिलो किंतु तमे जदि पुरस्कार रो हैबिट पिलांकु पक्के दबो हैबिट रे पक्के दबो ताले तमे जेतेबेले होची पुरस्कार दबा बंद कर दबो तमरो लक्ष्य से समय रे हासिल होबार कोनोसी प्रकार प्रश्न उठिबनी बुझिलो पिलांकर सब बेले से आग्रहटा रहइबो मु ए जिंसटी कले पुरस्कार पाइबे से समय रे बुझिलो तो पुरस्कार रो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अछि श्रेणी रे अधिक नंबर रखी उत्तीर्ण होइथिबा पिलांकु पुस्तक पोशाक कलम इत्यादि पुरस्कार प्रदान करागले सेमाने परवर्ती स्तर रे भलो चेष्टा करिथांती परवर्ती स्तर रे भलो चेष्टा करिथांती जदि परीक्षा स्कूल रे अधिक नंबर रखिला किंबा भलो प्रदर्शन कला किंबा क्विज डिबेट किंबा जे कोन स्ट्रेस राइटिंग रे ए सब जिंस जेतोले गोटे पिलाटी भलो जेतोले प्रदर्शन करूछंती से समय रे तमे तांको पुरस्कार देई परिबो एटा होची दबा निहाती दरकार कारण पिलाटी जेतोले से पुरस्कार पाइबो से मोटिवेट हेक ना कोन करिवो ना नेक्स्ट टाइम जेतोले कोनोसी प्रतियोगिता हबो किंबा कोनोसी क्लास रे टेस्ट हबो किंबा तार फाइनल एग्जाम ई सबु थिरे पिलाटी चेष्टा करिवो केमिति टॉप हवा बुझिलो शिक्षाविद और मनस्तत्वविद माने मत दियंती जे पुरस्कार शिक्षार्थी को क्रियाशील कराइबा बेले दंड कोनोसी कार्य शिक्षार्थी को दूरेई नै थाए एटा जो मुख्य पॉइंट दे कहला शिक्षाविद माने मनस्तत्व माने कोन ना करथांती पुरस्कार शिक्षार्थी को क्रियाशील कराइबा बेले दंड कोनोसी कार्य शिक्षार्थी को दूरेई नै थाए तो मन भीतर प्रश्न आस्तु आम समय तो कहीं हमको पुरस्कार दौनथिले ओनली जहा थिला सेडा होची सेकंड टा थिला दंड थिला पनिशमेंट तो आमे भी तो आगु को आसिलु किसी तो पढ़ी के आसचु आगु या न संपूर्ण सब पढ़े किसी तो पढ़ी के आगु आसचु तो से आमको तो दंड कोनोसी कार्य शिक्षार्थी को दूरेई नथिला आमको तो दूरेई नथिला शिक्षार्थी को आम भी शिक्षार्थी थिलु शिक्षार्थी भी अछु देखो ए से कहला भी दंड कोनोसी कार्य शिक्षार्थी को दूरेई नै थाए एटा होची प्रकृति रे जानचो पिला मानकर किछि गोटे माइंड सेट थाए ए माइंड सेट ऊपर एटा होची कार्य करि थाए किंतु एहा नुहे जे दंड होची तमे जदि पनिशमेंट देलो पनिशमेंट टी 100% गोटे पिलाटी को होची कोन ना शिक्षा रु निवृत्त करितबो ताहा नुहे एटा मध्ये गोटे आवश्यक मोटिवेशन दंडटा भी गोटे मोटिवेशन जानचो नै दंड भी गोटे मोटिवेशन तमे मोटिवेशन नै से भय द्वारा हो पछे किंतु सेटा गोटे मोटिवेशन जोटा की शिक्षार्थी को क्रियाशील कराई थाए बुझी पाउछ दीटा जिंस होची एक ना इंपोर्टेंट जिंस किंतु शिक्षाविद माने कहउचंती दंड द्वारा पिलाटी होची कोन कोनोसी कार्य रु निवृत्त हो जाय थाए दंड अभिप्रायन एक जटिल विषय देखिलो कहला एठी होची कहला दंड अभिप्रायन गोटे जटिल विषय दुष्कृति अनुसार दंड विधान अवश्य करणीय ता अर्थ कोन कि कहि परिबो ए सेंटेंस लाइन तिर अर्थ कोन दुष्कृति अनुसार दंड विधान अवश्य करणीय कार्य अनुसार दंड विधानटी अवश्य करणीय माने निहाती करि पारिबो पनिश निहाती करि पारिबो ना कि यह न जे संपूर्ण भाबरे दंडरु मुक्त करि दो दुष्कृत अनुसार तार जो कार्य करूची जे कार्यटी करिची बैड हैबिट किछि करिची आ निहाती एबार जणा होची एसे होची कि ना जणे डिबेट देला और जणे स्पीच देला से पूरा बहुत बढ़िया स्पीच देला तमे तापर ताको दंड दोचो एटा किछि पॉसिबल के एटा पॉसिबल नुहे निहाती भाबे से किछि गोटे माने सेमिति जिंसो करिची जोटा कि तमको माने किछि गोटे माने बैड जिंसो किछि गोटे करिची ता बदले ताको होची दंड किबा किछि कोन गोटे होमवर्क होची कि तमे 50 रु 60 माने देला परे भी से होमवर्क टी से प्रकृति रे जत्ते जहा करले भी से करूनी करिया को चेष्टा करूनी दंड निहाती दरकार बुझी पारलो एहा नुहे जे दंड निहाती दरकार माने तार भी किछिटा रूल्स अछि से रूल्स गुडी को मध्ये देखि आरटी रे लिखाइ छै मात्र क्षणिक और साधारण अपराध पाई कठिन दंड देबा उचित नुहे बुझिलो क्षणिक और साधारण जिंस पाई साधारण जिंस माने पिलाटी को तुम जेगना पिलाटी बाहर खेलुतला तमे गलो ताकू पूरा जोर पिटलो तमे ताकू जोर पूरा बाडेइलो पूरा माने अधमरा गला वाला बाडेइछो ताकू
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ର ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। ପିଲାଟି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା ତ ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା? ପିଲାଟି ଯଦି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା ତାକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ସମୟରେ ଖେଳିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ପାଠ ପଢେ, ଏଇ ସମୟରେ ଖେଳିବୁ। ତ ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲା, ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ଓ ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦଣ୍ଡକୁ କ୍ରମେ କୋହଳ କରାଯାଉଛି, ଉପଦେଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ଉପଦେଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି, ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାରମ୍ବାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଚରଣଟି ହଉଛି ବାଞ୍ଛିତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଖଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଜିନିଷଟି, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାଇକିନା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇନା ତମେ ବାଡେଇ ଦବ। ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଆଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ହଉଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପିଟି ଟିଚର ହଉଛି ଏଇ ପୁରୀର ତାଙ୍କ ପିଟି ଟିଚର ହଉଛି ପିଲାଟିକୁ ହଉଛି ବାଡେଇ ନଥିବେ, ବାଡେଇଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ହଉଛି ରାଗି କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବେ କିମ୍ବା ବାଡେଇଥିବେ। ସେ ପିଲାଟି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେହରେ। ସେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ଟିଚରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ତମେ ଫୁଲ ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଇକି ସେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଳି କଥା କହିଲେ ଟିଚରଙ୍କୁ, ଆରେ ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ମାନେ ଏଭଳି ହାତ ଉଠେଇକି ବାଡେଇବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇକି ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦବାଟା ହିଁ ଭଲ। ବୁଝିଲ? ସ୍କିପ୍, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସ୍କିପ୍, ଛକି ପକେଇଦବ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ। କାରଣ ଯଦି ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲ, ଯଦି ତମେ କିଛି କହିଲ, ତା ପରଦିନ ତମେ ସେ ଚାକିରିରେ ଆଉ ନଥିବ, ବହିଷ୍କୃତ। ବୁଝିଲ? ଆରଟିର ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଧାରା ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଦେଖିଦବ। ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ଏ ଦିଟାକ ତମେ କରିପାରିବ ପାଟିରେ। ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ନିନ୍ଦା, ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ କଣ, ପିଲାଟି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କଲା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଦଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିଚର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାବାସ ସାବାସ ବଢିଆ, ସେଇଭଳିଆ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର ତା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା। ନିନ୍ଦା, ପିଲାଟି କିଛି କରିକି ଆସୁନି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ନିନ୍ଦା କଣ କରିବ, ନିନ୍ଦା କରିବ ମାନେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ, ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ହଉଛି ମାଡଠୁ ବି ଅଧିକ ହଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନାଇଁ, ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟୁ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକ। କେମିତି? ନିନ୍ଦାଟା ହଉଛି ପିଲାଟିକୁ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ହଉଛି ନା ପିଲାଟି ହଉଛି ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦିଟା ଉପାୟରେ କାମ କରିବ। ଆଇଦର ସେ ପୁରା ହାଇକି ପଳେଇବ, ନହେଲେ ପୁରା ଲୋକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝୁଥାଉ ଦିଟା କଥା। ନିନ୍ଦାଟା କଣ କରିବ, ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ତାକୁ ପିଲାଟିକୁ ମନେକର କ୍ଲାସ ଭିତରେ କହିଦେଲ ଯାଇକିନା ତମେ ତୁ କଣ କିଛି ପଢିକି ଆସୁନୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତତେ ଦେଖି ଏମିତି କହିଦେଲ, ଆଇଦର ପିଲାଟି ପୁରା ମୋରାଲାଇଜ ହେଇକିନା ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ନହେଲେ ପୁରା ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇକିନା ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ କଣ, ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ସେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଜମା କରିବନି, ଜମା ଶୁଣିବନି, ଜମା ପଢିବନି, ଆସିବ ଶାନ୍ତି ହେଇକିନା ଏମିତି ବସିବ, କିଛି ମାନେ ସେ ଡିମୋରାଲାଇଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ, ସାର୍ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲେ, ଏମିତି ହଉଛି ଯାଇକିନା ମତେ କ୍ଲାସ ଭିତରେ କହିଲେ, ନା କାଲି ମୁଁ କରିକି ନେଇକି ଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ନେଇକି ଯିବି, ମୋରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହି ତମକୁ ଶିଖେଇବନି, କେବେ ଶିଖେଇବନି। କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବ ସେଇଟା ତମକୁ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡ ଶିଖେଇବ। ସେ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଖିବ ଯେ ମତେ ପ୍ରଶଂସା ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ନା ନିନ୍ଦା ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, କେମିତିକା ପିଲା ପାଖରେ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ, ପିଲାର ଲେବୁଲ କଣ, ପିଲାଟି ଗୋଟେ କଥାକୁ କେମିତି ନଉଛି, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଶିଖିପାରିବ। କୌଣସି ବହି ତମକୁ ଶିଖାଇବ ନାହିଁ। ବହି କେବଳ ତମକୁ ଥିଓରି କହିଦବ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କରିବ, ଏ ଜିନିଷଟି କରିବନି, ଏ ଜିନିଷଟି କଲେ ଏୟା ହବ, ଏ ଜିନିଷଟି କଲେ ଏୟା ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ବଦଳରେ ସେଇ ନିନ୍ଦାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ବହି ମନା କରିଥାଇପାରେ। ବୁଝିଲ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ସେ କହିଲା ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କଣ କରାଇଥାଏ? କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ଦେଖ,
ବହି ତ ମୁଁ କହିଲି ବହି ତ ତମକୁ ମନା କରିବ, ବହି ତମକୁ କେବେ ହଉଛି କି ନା କହିବନି ଯେ ପ୍ରଶଂସା କର କି ନିନ୍ଦା କର, କହିବନି। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଆ, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ ନା ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ହାବିଟ କରିସାରିଲେଣି। ସିରିୟସଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟା ଅଛି ସେ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ସେ ହାବିଟ କରିସାରିଲାଣି, ନିଜର ଗୋଟେ ହାବିଟରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି। ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ହାବିଟରେ ପରିଣତ କଲେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଯାଇକିନା ସେ ଆଜି କଲେଣି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, କାଲି କଲେଣି ନିନ୍ଦା କଲେ, ମାନେ ନିନ୍ଦାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ନଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଥିବ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପିଲା ପ୍ରଶଂସା, ଏତିକି। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାଡ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ତାକୁ ଏତେ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ସେ କେବେ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ତମେ ୟାକୁ ଅକେଜନାଲି ୟୁଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ୟୁଜ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି କହିଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବ, କାହା ପାଖରେ ୟୁଜ କରିବ, ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କେମିତି, ପିଲାଟି କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟିଚର ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଟିଚର ରୋଲ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ନିନ୍ଦା କିଏ କରିବ, ଟିଚର ହିଁ କରିବ ନା। ଥୋଡି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉଠିକି ଆସି ସାର୍ କହିବ ସାର୍ ସାବାସ ସାବାସ ଏଇଭଳିଆ କର, ଏମିତି କେବେ ହଉଛି କି? ଯଦି କୋଉଠି ହଉଥିବ କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜ କହୁନ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବେଞ୍ଚରୁ ଉଠିକି ଆସିବ ସାର୍ ସାବାସ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ତମେ ପାଠ ପଢାଅ, ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି ନିନ୍ଦା କରିବ, ନାଇଁ ତମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ପଢାଅନି, ଏମିତି ହୁଏନି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଯେ କିନା ଟିଚରଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଲ ଅଧିକ, ଟିଚର ହିଁ ରୋଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜ ଏ ଟିଚର ତମେ ତମ ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟି ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ୟୁଜ କରୁଛ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛ, ନିନ୍ଦା ଅର୍ଥ କଣ, ଏଠି କଣ ମାଡ ମାରିବା କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛ, ତମକୁ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟି ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ଯାଇକିନା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ କେବେ ରିଭର୍ସ ହବନି। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳିଟା ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଥୋଡି ନା ରିଭର୍ସ ହେଇକିନା ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁକରେ ଆସିକିନା ରହିଯିବ, ହବନି। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା କେବଳ ଭିଏଫଏକ୍ସ ରେ ହେଇପାରେ, ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପିଲାଟି ତ କେବେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା କରିବନି, ଟିଚର କରିବ। ତ ଟିଚର ର ୱାର୍ଡ ତାର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ଟିଚର ର ୱାର୍ଡ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବ, କାହାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଗତିଶୀଳ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦାର କାହାଣୀ। କାରଣ ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଠି ବି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ବହି ତମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ। ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ପଏଣ୍ଟଟି ପଢିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ତମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ, ତମେ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡରେ ତମେ କେମିତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତମେ ତମ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇ ୱାର୍ଡଟିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତମ ପାଠ। ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ବେଳାକୁ ଯିବୁ ସେଇଟା। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ସୁଫଳ ଦେବ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ପଢିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଠ, ଆମେ ତ ଅଲରେଡି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲୁ, 3 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କହିଦବୁ ଯେ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କି ନା ଆମେ ପୁରା ଘୋଷୁଥିଲୁ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ, ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାସ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସହିତ ନିଜ ପାଠକୁ ଯୋଡି ଦିଅ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ। ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟି କଲ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖ, କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ଟା କଲ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। 3ଟା ଲ ତମେ ପଢିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର 3ଟା ଲ। ଆକ୍ସନ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଲ ଟା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ, କଣ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଲ। ଏଇ ଥାର୍ଡ ଲ ଟା ହଉଛି ଏଠି ଜାଗା ଦେଖ ମାନେ ଶୋ କରେଇବ, କଣ ଶୋ କରେଇବ, ତମେ କିଛି ଜିନିଷଟି କଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲା ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦେଖେଇବେ, ଆକ୍ସନ ର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଠକିନା ବାଡେଇ ଦେଲ, ସିଏ ତମକୁ 2ଟା ଦବ ନା ନାହିଁ, ଦବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଥୋଡି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଛି, ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝ। ତମେ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇବ, ଜମା ନୁହେଁ, ଦେଖେଇ ହିଁ ପାରିବନି, ଦେଖେଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ,
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କମ ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିପରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲା ନା ପିଲାଟି ଯୋଉଠି ହଉଛି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଭଲ ନମ୍ବର କେମିତି ରଖିଲା ତମେ ମୋଟିଭେଟ କଲା ତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲା ତମେ ମୋଟିଭେଟ କଲ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗେଇଲ ପିଲାଟି କେମିତି ପଢିବ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ପାଥ ଦେଖେଇଲ ଏସବୁ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ତାର ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ କଣ ମିଳିଲା ପିଲାଟି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ତାର ଖରାପ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ମୋଟିଭେସନ ଦବା ରାଇଟ୍ ପାଥ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆଗ୍ରହ କୌତୁହଳ ଆଗ୍ରହ କଣ କୌତୁହଳ କଣ ସେ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟି ଦେଖାଯାଏ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଲୋକ ମାନସରା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ଦେଖିବା ବସ୍ତୁକୁ ହାତରେ ଧରିବା ଖେଳିବା ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ଏଇ ଧାଡିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡିଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଜିକାଲି ମାର୍କ କରିଛ ଆଜିକାଲି ଏ ଜିନିଷଟି ବହୁତ କମିଗଲାଣି କ୍ଲାସରୁମରେ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ନର୍ଭସ ଭଳି ବସନ୍ତି ମାନେ କଣ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟ ହେଇକିନା ବସନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେନି टीचर जदि कौन जिनस पढ़ाइले तार कौन क्वेश्चन पचारे ना किंतु प्रकृत पिला को जिनस प्रकृत शिखेबनी क्वेश्चन पचार निहाती दरकार तुम जब क्वेश्चन ही न पचार टीचर जड़े आंसर केमी दब तुम डाउट क्लीयर डाउट तुम मन भर डाउट तो थी ना क्लास को लेकिन ना या नुहे तुम रोबोट पूरा टोटल एपट सेपट जाए पढ़ा सरला मुझे एपट सेपट जाए सब मन रखीदी एपट सेपट जाए सब बुझीगली नुहे किसी तो डाउट अच्छी से डाउट टी तुम डाउट कौन रखुच अरे डाउट तुम तो डाउट पचार थोड़ी ना तुम जाइना से तुम जो प्रशंसा निंदार गेम खेलला भाया खेलुच ना डाउट पचार तो डाउट पचार डर कौन तुम मन भर डाउट अच्छी से गोटे छोट डाउट भी था से डाउट टोटाली क्लास 100 स्टूडेंट अच्छे 99 स्टूडेंट को से डाउट माने आंसर आस्था पारे से डाउट समस्त बुझे तुमको आसुनी तुम पचार असुविधा कौन पिला ए जिनस भूल करना पिला केबे मोटिवेट होना केबे पचारती केबे टीचर 5 थर कहे कार किसी डाउट अच्छी कार किसी डाउट अच्छी कार किसी डाउट अच्छी सी कि भावे ना मुझे जिनस पचारि सांग हाथी गुड़ा कौन भावे मुझे जिनस पचारि समस्त को आस मत ही एका आसुनी समस्ते छोट डाउट कौन लिखाई मुझे जापारे समस्त जापारे मुझे पचारे कमी समस्ते कौन भावे मो विषय किसी आसुनी बोले भावे एसबू जिनस माइंड रु काढ़ी दियो मो कहवा कथा एसबू जिनस तुम जो श्रेणी रे थाओ तुम जो फील्ड रे थाओ तुम आईएएस ऑफिसर ही थाओ ना कहीं डाउट समस्त मन रे आसे आ तुमको जे पढ़ाऊँ सी तो निहाती भाव तुम सुपेरियर ना तुम डाउट पचार सर मोर ये जिनस प्रकृत में डाउट अच्छी यह नुहे जे से डाउट रोचे कि प्रकृत में आंसर टी प्रकृत में टीचर को 100% ही जना थी ना सेमती पॉसिबल नुहे आज ए ह्यूमन सेमती पॉसिबल नुहे टीचर को मध्य से जिनस प्रकृत में होचे किछि आसु न थाई पारे किबा किछि क्षणी मान टिके ब्रीफली से संक्षिप्त भाव में किसी जिनस जानी थाई पारंती ताको एते बड़ आकार से जानी न थाई पारंती किंतु ए जो डाउट पचारिबा द्वारा तमे से जिनस टी को रिसर्च कलो टीचर से जिनस टी को रिसर्च कले ता पर दिन आसी क्लास रे मे भी तुम विषय डाउट टी पचार ता विषय डिस्कशन होता पारे तमे पाखे जो अल्प आइडिया थिला सेटा तो एक्सपेंड करले तमे पाखे जते बेला होचे कि ना टीचर के पाखे जो डाउट ता थिला सेटा मध्ये होचे कि ना से माने से रिसर्च करी कि ना बहुत किछि कहले क्लास रे तबले से जिनसटा आलोचना हला पिला माने होचे कि ना जा अल्प अल्प जानिथिले बहुत किछि जानि परले बुझी पाउछु ना नै तो सेति पई मन भितर केबे हेले डाउट रखिबोनी क्वेश्चन सब बेले तो काहे की डाउट रहिबो काहे की मो जिनसटी पचारि पारिबी नाही आ सामने थोड़ी ना होची बाघ की भालू होचंदी किंतु देखो ए जगह पिला न पचारिबार गोटे कारण किया होइता जानजो टीचर सब बेले जिनसटी को ऑब्जर्व करूथिबो टीचर किछटा अछंदी किछि टीचर अछंदी तमे यदि डाउट पचारिबो तो आ तू एई जिनसटा जानिनु तो एई जिनसटा तो आसुनी गोटे साधारण जिनस तो जानि पारुनु एई जो गोटे गोटे वर्ड नहीं
गोटे गोटे वार्ड ये गोटे साधारण जिनस जानी पारनु यही जिनस तोते आसुनी एटा कौन एथरे कौन लिखा है कहलु एथरे यही साधारण जिनस अछन तू कौन बुझुतु ए सब डाउट तो डाउट देखे तू भलसे पढ़ा पढ़ी कर ए सब जिनस होची प्रकृत रे ए सब जिनस किछि बुझे रे एथरे किछि नाही ए जो गोटे गोटे वार्ड नहीं गोटे गोटे वार्ड ये जो गोटे गोटे वार्ड पिलाटी को एते तळु को नहीं जाए एते तळु को नहीं जाए नेक्स्ट टाइम तुम पाठ पढ़ा जहाँ तुम बुझिया जिनस थी से भी बुझी पारिबनी इजी जिनस बुझी पारिबनी तुम क्लास रे तालो गोटे परसेंट इंटरेस्ट रहिबो नाही सबू टीचर आज मस्ट तुम होची कोन ना एई जो जिनस गुडी को अवॉइड करबा उचित ए जिनस गुडी को कहिबोनी पिला को डिमोरालाइज करिवारो एटा होची प्रथम होची कारण जो टीचर को वार्ड टीचर को एई भली वार्ड तू एई जिनस बुझी पारनु एई जिनस तो आसुनी एटा कोन ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆସୁଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି ଆଉ ତମେ ଏ ଜିନିଷଟି କହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ କଣ ନା ପିଲାଟି କଣ ପାଇଁ କହୁନି ପିଲାଟି କଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦଉନି ଆରେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦବ ତମେ ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିଦେଇଛ ବୁଝିଲ टीचर ବି ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର तापर कौन कहला ना शिशु आग्रह तार शिक्षण प्रभावित करता है तेणु ताकू आग्रह भित्ति करी श्रेणी गृह रे एवं विद्यालय रे एक सुव्यवस्थित परिवेश सृष्टि करी विभिन्न उपकरण जोगाई दे उत्साहित कले विभिन्न प्रकार शिक्षा माने शिक्षा हेई परिबो विश्व शिक्षा शिशुर आग्रह को उपेक्षा कले तार शिक्षण बाधा प्राप्त होय तार आग्रह को उपेक्षा कले मु जो एते स्टोरी कहली लास्ट धाड रे गोट धाड रे से दे देला एटा होची पेडागोजी रो अंडरस्टैंडिंग बुझिलो बुझि पारछो आ मु तुमको एते धाडी ताले कोन पई कहली तो लास्ट गोटे धाडी देला शिशु आग्रह को उपेक्षा कले तार शिक्षण बाधा प्राप्त होय ए गोटे धाडी रो एते बड़ मीनिंग एटा ही पेडागोजी रो रियल डेफिनेशन होची प्रकृत रे एटा गोटे छोट धाडी रो गोटे वास्ट गोटे जिंस अछि जोटा कि तमरा एब्स्ट्रैक्ट माइंड रे तमे होची से जिंसटी को ऑब्जर्व करिथिबो जदी नियति भाबरे हबो एटा हला बुझि पारलो तापर सफलता जनित आवश्यकता सफलता पई कोन कोन आवश्यकता दरकार कार्य सफलता हासिल करने शिशुर एक आवश्यकता कठिन बा जटिल कार्य कर सफलता हासिल कर शिशु संतोष लाभ करे निहाती भाव ए जिनसटी तो होना शिशु पाखे सब थाए गोटे जिनसटी हूँ माने इम्पॉसिबल तो नहीं इम्पॉसिबल शिशुटा कला केमती इम्पॉसिबल नुहे पॉसिबल किंतु शिशु से समय हूँ कौन माने बहुत माने टफ लेवल चैलेंज थाए शिशु पाखे ए जिनसटी केमती करी जमती देखी गोटे पिला माने गोटे पिला माने गोटे मैथ ट्रिक को करुवे से मैथ ट्रिक हूँ कौन ना करि पारनु थे बारंबार चेष्टा फल करि पारनु किंतु करू करू थरे होची हेई गला तार निजु को लागिवो निजु फील हेबो जे मो आइंस्टाइन कर भाई बोली फील हेबो सत्तरे सीरियसली कोन सब जिंसटी करूथु होउ नथिबो हठात से जिंसटी हेई गला ताहाले कोन लागिवो नेक्स्ट आइंस्टाइन होची मु एमती फील हेबो आ सीरियसली मजाक नियनी प्रकृति रे एमती फील हुए जे मु ही कर दे पारली करि पारुची मु करि पारिबी मु सेईटा होची रियल मोटिवेशन बुझिलो मोटिवेशन ह जिंस निजर पूर्व कृतित्व तुलना शिशु यदि वर्तमान अधिक कृतित्व प्रदर्शन करे तेबे से अधिक आनंद पाए जो शिशु सफलता जनित आवश्यकता बेसी माने बेसी से माने अधिक परिश्रम करिथान्ते एवं कार्यटी को मध्ये ठीक भाबरे संपादन करिथान्ते माने जिंसटी जेतबेले हुए से अधिक परिश्रम करिथान्ते कार्यटी को ठीक भाबरे संपादन करन्ते तेणु शिक्षक प्रत्येक शिशु कार्य सफलता करिया पई उत्साहित करिबा उचित शिक्षक शिशु कार्य सफलता करिया पई उत्साहित करिया उचित देखो प्रथम कथा होची आमे जदी कहिबा शिशुर किछि भूल नै सब भूल टीचर कर बुझिलो एटा होची प्रकृत कथा किंतु सेथरे शिशुर भूल थिले भी किंतु शिक्षकर भूल बुझिलो बुझि जाय था एटा सफलता जनित आवश्यकता कार्यर प्रकृति सफलर संभावना एवं सफलता पर मिलुथिया प्रोत्साहन ऊपर निर्भर करे से कहला से कौन कहला सफलता जनित आवश्यकता कार्यर प्रकृति सफलता जनित जो आवश्यकता गुड़े कार्यर प्रकृति सफलर संभावना एवं सफलता पर मिलुथिबा प्रोत्साहन ऊपर निर्भर करिथा पिल्ला को गोटे पेन मोटे एग्जांपल छोटा एग्जांपल गोटे पेन गोटे ज्योमेट्री बॉक्स दीटा रहिला ए कंपटीशन में जे फास्ट हो ज्योमेट्री बॉक्स जे सेकंड हो ताको पेन मिलिबो एतिक रहला फास्ट सेकंड रहला पिल्ला माने सब कौन नबो चेष्टा करिवे पेन तो कि नबो चेष्टा करिवेनी ज्योमेट्री बॉक्स भी नबो चेष्टा करिवे तो सफलता पर मिलुथिबा जो उत्साह था सेति पई पिल्ला माने अधिक केस अधिक होची एक्टिव हेथान गोटे धाडर जिंस तुम छोट छोट जिंस रे बुझि जा बुझिलो यदि कार्यटी शिशुर सामर्थ्यर बाहर होइतिबो बुझुताओ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ପରେ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିବ ତେବେ ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ସଫଳ ମିଳୁନଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ସଫଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବ ତେବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତମ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦବ ଯୋଉଟା କି ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ତମ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ପୁରା 10th କ୍ଲାସ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ପାଠଟା ଦେଇଛ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ, ଏଇଟା ପସିବୁଲ ହବା ହଉଛି ସେତେ ମାନେ 0.0000001 ଥିବ, ଏତିକି ପଏଣ୍ଟର ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିବ ହଉଛି ସଫଳତା ହେବା ଚାନ୍ସ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ ଏଇଟା କଲା ପରେ ଏଇଟା କର, କିଏ କରୁଛ କର, କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କି ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଳି ବି ଟିକେ ମିଳିବନି। ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟି କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବ। ପଢିଦବ ଏଟା କଣ ସାର୍ ପଢିବି ହଉନି ତ କହିବ, ପଢିବି ହଉନି କରିବୁ କଣ ଏଟାକୁ, ହେଲା ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ପାଉଥିବ ଓ ସଫଳତା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିବ। ସଫଳତା ପାଉଥିବ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ପାଉଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ପାଉଥିବ ଓ ସଫଳତା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିବ। ଏ ଧାଡିଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବି, ଏ ଧାଡିଟା ଯଦି ହଉଛି କି ନା ଯୋଉମାନେ ବହି ଗୁଡିକ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଧାଡିଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଧାଡିଟାର ମିନିଂ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବହିରେ ହଉଛି କି ନା ବହିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ଭୁଲ କହିପାରିବାନି କାରଣ ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ବହିଟି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଡିପ୍ ମିନିଂ, କାରଣ ଏ ଜାଗା ସେ କଣ କହିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଛାଡ, ସବୁତକ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ଇଭେନ ଏମିତିକି ବହି ବି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଥିବ, ପିଲାଟି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ ହେଇପାରୁଥିବ। ନିଜେ କି ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହୁଛି କି ନା ନାଇଁ ବହିରେ ଠିକ ଭୁଲର ଗୋଟେ ଡିବେଟ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ମାନେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଡିବେଟ, ସିରିୟସଲି ଭିତ୍ତିହୀନ ଡିବେଟ। କାରଣ ଏଇ ଡିବେଟର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଧାଡିକୁ ତମେ ବୁଝୁନ କି ପଢୁନ, ପିଲାର ନିଡକୁ ତମେ ଦେଖୁନ, ପିଲାର ଲେଭେଲକୁ ତମେ ଦେଖୁନ, ଛାଡ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା, କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଏକା ଦିନକରେ ସବୁ ଆମେ ପଢିଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତମ ଉପରେ ପଳେଇବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା ହୁଏ, ମାନେ ପିଲା କଣ ଦେଖିକି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, এইটা ବି ସେଇ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତମର ସେ ବହିକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ, ଯାହା ଯାହା ବି ପଢିଲେ ତମେ ସେ ସବୁ ଆଇ ହୋପ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ତ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ କଣ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ସଫଳତା ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, କୌତୁହଳ, ଦଣ୍ଡ, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ এই କ୍ଲାସରୁ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।